പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി പറയല്ല വേണ്ടത്, ചോദ്യം ചെയ്യണം, കലാപമുണ്ടാക്കണം. ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുന്നൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ചാകണ്ടി വന്ന ചാകണം, കൊല്ലണ്ടി വന്ന കൊല്ലണം. ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്. களிப்பு கட்ட களிப்பு களிப்பு கட்ட களிப்பு பறக்கும் பாடி பறக்கும் செங்கொடி கையிலும் அது நெஞ்சிலும் சுவப்பு பறக்கும் பாடி பறக்கும் செங்கொடி கையிலும் அது நெஞ்சிலும் சுவப்பு களிப்பு கட்ட களிப்பு கண்டால் பயக்கும்